কিশোরগঞ্জ নরসিংদী মাধবদী বাবুরহাট সর্ববৃহৎ টাইগার কাপড় আমরা अच्छा इधर आ अंकल बहुत देर से घूम रहा है आप इधर आओ यार कुछ बढ़ा के दे देना जरा दे दीजिए कुछ बढ़ा के दे दीजिए দাম কত বুঝে না? হ্যাঁ বুঝে তো বুঝে বুঝে বাংলা বুঝে মেহনত তো অনেক বছর ধরে করতেছে না এখানে বুঝে খাবার স্টল দিবেন খাওয়ান নেবেন কি আমরা খাওয়ালে পাকিস্তানি पाकिस्तानी পাকিস্তানি कराची कराची में है পাকিস্তানি খাওয়ান আছে না খাবার গুড ফুড এইগুলো লইবেন ভালো ফুড ভালো যেগুলো আছে ड्राई फ्रूट না ড্রাই আঙ্গুল সম্ভব নাই এগুলো আরে বেলা রাখি যে খাওয়াইতাছে ইচ্ছা মতো ড্রাই মশলা यहाँ अखरोट नहीं आता अखरोट खाओ बादाम खाओ काजू खाओ ইচ্ছা আছে তো नहीं यहाँ नहीं आता यह नहीं आता ठीक है। आपका नाम क्या है? फिरोज खान फिरोज खान। कराची में हूँ है कराची।